रोज रोज के मुताबिक आज भी मैं खाना लेने मामी के घर गया था। जब मैं घर पहुंचा तो मामी नाइटी पहनकर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने मामी से खाना पैक करने को कहा। वो कहने लगी, खाना थोड़ी देर बाद में लेकर जाना, पहले तुम जरा मेरे पास आओ और मेरे पाँव दबा दो। मैंने कहा, मामी ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ और एक बस तू हो। फिर मैं वहीं पर बैठकर उनके पाँव दबाने लगा। पाँव दबाने वक्त मेरी नजरें नीचे थी। अचानक मामी बोली, अच्छा एक बात बताओ अनवर, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा कि सहेली? मैं समझा नहीं। मामी आप क्या कहना चाहती हैं? वो कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, मामी कैसी बात करती हो, मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों का होता है। आप तो हमारे घर के हालतों को अच्छी तरह से जानती हैं। वो कहने लगी, अच्छा तो इसका मतलब तुम अभी तक कंवारी हो। इतना कहकर वो बड़े जोर से हंसी। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा शर्मा गया। वो कहने लगी, अच्छा तो एक बात बता, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता? मैंने कहा, मामी ये आप क्या कह रही हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो कहने लगी, अरे बुद्धू, अब क्या मैं सब कुछ खोलकर बताऊं तुम्हें? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है। दिखने में तुम एकदम नौजवान लगते हो और दिमाग बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना कहकर मामी मुझे अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उन्होंने मुझे जो कुछ सिखाया आप इस कहानी में जानेंगे। दोस्तों, कहानी से फुल मज़ा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मेरा नाम अनवर है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं शाहिद मामू के पास काम करता हूँ। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन हालात और तंगी होने की वजह से मैं एक मजबूत जिस्म का मालिक हूँ। शाहिद मामू मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, बस मैं उनके पास काम करता हूँ। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े भी हैं, इसलिए मैं उनको मामू कहता हूँ, और उनकी बीवी को मामी। तकरीबन 4 साल पहले मैं उनके पास आया था और उस वक्त मैं सिर्फ 16 साल का था। तब से लेकर आज तक मैं उनके पास ही काम करता हूँ और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनके पास काम कर रहा हूँ। इसी वजह से चचा मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं और वो मुझ पर पूरा भरोसा भी करते हैं। शाहिद मामू की फैमिली कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। उनकी एक बेटी, एक बेटा और बीवी हैं। उनकी बीवी बहुत ही कम उम्र है। मामू की उम्र तकरीबन 60 साल के करीब है और उनकी बीवी की उम्र तकरीबन 27 साल के करीब है। उन दोनों की उम्र में इतना फ़र्क क्यों, इसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं। उनकी बड़ी बेटी की उम्र 12 साल और उनका बेटा जो है वो उस वक्त सिर्फ 8 साल का है। उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। यही वजह थी कि उनके घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मुझे उनके घर में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी और उनके घर के सामान मैं ही लाया करता था। मामू शायद मुझे अपने घर का मेंबर ही समझते थे। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था तब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शायद ऐसे ही चलता रहता। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दिल में हलचल पैदा हो गई और मेरी ज़िंदगी ने एक नया घर कर लिया हुआ। कुछ यूं कि मैं रोज़ के मुताबिक घर का सामान लेकर शाहिद मामू के घर पहुंचा तो मेरे 3-4 बार दस्तक देने के बावजूद किसी ने तो जवाब ना दिया और ना ही दरवाज़ा खोला। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो फिर मैं खुद ही गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया और बिना झिझक के ही मैं किचन की तरफ सामान रखने के लिए चल पड़ा। मैं अभी किचन के करीब पहुंचा ही था कि मुझे किचन के साथ ही बने हुए बाथरूम से हल्की हल्की सिसकारियां जैसी आवाज़ सुनाई दी तो मैं वहीं पर रुक गया। मगर उस वक्त मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ें किस टाइप की हैं, क्योंकि वो सिसकारियां किसी के रोने की नहीं लग रही थी। वो तो एक अलग ही था। कुछ देर तो मैं यूं ही खड़ा रहा, मगर जब आवाज़ें काफ़ी तेज़ होने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं बाथरूम की तरफ जाने लगा। अब भी मैं दरवाजे के करीब पहुंचा था कि आवाज़ आना बंद हो गई।
تو میں دوبارہ کچن کی طرف آ گیا اور سامان رکھنے لگا۔ میں سامان رکھ کر باہر نکل ہی رہا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور اندر سے مامی کو نکلتا ہوا دیکھا، مگر جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک دم سے ہڑبڑا سی گئی، ان کا رنگ پیلا ہو گیا۔ وہ غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم اندر کب آئے؟ ان کے اس طرح سے پوچھنے پر میں ایک دم سے ڈر گیا اور گھبرا کر بولا کہ بس مامی ابھی آیا تھا، کیونکہ باہر میں کھڑے ہو کر دروازہ بجایا، مگر جب کوئی جواب نہیں آیا تو میں خود ہی اندر آ گیا تھا۔ میری یہ بات سن کر مامی خاموش ہو گئی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اس وقت گھر میں مامی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر، انہوں نے مجھے کھانا پیک کر کے دیا تو میں کھانے کا ٹفن لے کر دکان کی طرف چل دیا۔ دکان پر آنے کے بعد میرا سارا دھیان مامی کی طرف ہی تھا کہ آخر مامی باتھ روم میں کیا کر رہی تھی اور وہ ایسی آوازیں کیوں نکال رہی تھی۔ پورا دن سوچتے سوچتے میں اس بات کو نہیں سمجھ پایا تو میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالا اور سارا دھیان کام کی طرف لگا دیا۔ مگر دوسرے دن جب میں کھانا لینے مامی کے گھر گیا تو میں نے مامی میں بہت بدلاؤ محسوس کیا۔ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے مجھے ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب تک میں وہاں کھڑا رہا تقریباً ان کا دھیان میری طرف ہی تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کھانے کا ٹفن پیک کر کے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، جس کو لے کر میں دروازے کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں گھر سے باہر نکلنے والا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز دی تو میں مڑ کر ان کے پاس آ گیا اور بولا، جی مامی کہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھ لیا۔ ان کے اچانک سے ایسا کرنے پر تو میں ایک دم سے حیران و پریشان ہو گیا۔ پھر کچھ لمحوں بعد وہ الگ ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی، انور تم تو اب بڑی ہو گئی ہو اور کتنے خوبصورت بھی لگتے ہو، چلو اب تم جاؤ، مگر یہ بات اپنے ماموں کو یا کسی اور کو مت بتانا۔ میں نے نفے میں سر ہلایا اور ان کے گھر سے نکل گیا، مگر پورے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ آخر آج مامی کو ہوا کیا تھا، اور یہی سوچتے دکان پر پہنچ گیا۔ اب میرا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، مگر اس بات کو سوچ کر میں اپنے اندر ایک عجیب سا محسوس کر رہا تھا اور اندر ہی اندر مسکرانے لگا۔ اگلے دن اتوار کا تھا اور ماموں اتوار کو دکان بند رکھتے، جس وجہ سے سارا دن میں اپنے گھر پر ہی رہا۔ دوسرے دن صبح جب میں دکان پر گیا تو میرے پہنچنے ہی چچا اور ماموں مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری مامی کو گھر کا کچھ سامان منگوانا ہے، اسے لا کر دو۔ یہ سن کر میں خوشی خوشی ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مامی نے دروازہ کھولا، کیونکہ ان کے